अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद कदीर अरफानी ऑटो लाहौर से। ये गाड़ी मेहरान है 2005 मॉडल। इसका मैं इंजन ओवरऑल कर रहा हूँ। ये देखें, इसकी ना क्रैंक टूट गई थी, ठीक है। ये क्रैंक भी चेंज की है इसकी। दूसरे नंबर पे ये देखें उंगली से घूम रही है, देख रहे हैं उंगली के साथ। ये देखें मेन भी गन थाई के लगाए हैं मैंने, ये देख रहे हैं। ये उंगली से काम कर, देख रहे हैं। ये बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल। ये देखें कोई किसी किस्म की इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं कि क्रैंक आपकी फंसे, देखें। ये पॉइंट आपने याद रखना है, क्रैंक फ्री होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आप एक दिखाएं ज़रा, इसके अंदर ये वाली प्ले लाजमी होनी चाहिए। ये अगर ये थोड़ी सी प्ले लाजमी रखनी है, अगर प्ले नहीं ना रखेंगे क्रैंक सीज़ हो सकती है। दूसरे नंबर पे क्रैंक का अपनी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। ये चीज़ें आपने नोट करनी, थोड़ी सी प्ले लाजमी रखनी है। जैसे मैं पिस्टन लगाऊंगा आपको चेक कराऊंगा, इसका एल्पम के अंदर बहुत ज़्यादा प्ले है, वो एल्पम भी इसका चेंज करेंगे। बाकी फ़िटिंग कर रहा है, फ्राई व्हील भी बताऊंगा, क्लच पेड कैसी फ़िटिंग करनी है, सारे छोटे छोटे स्टेप आपको वन बाय वन बताऊँगा इंशाल्लाह। ये कंप्लीट करते हैं अभी। चीज़ें हम नोट कर लें। ये रेता गैप देख रहे हैं हम, इतना इसका गैप है। जब कभी भी आप रिंग भी डालें ना, इतना गैप रखना है आपने, ठीक है। ये जो आपको इसके अंदर क्रॉस नज़र आ रहा है स्लीपों के अंदर, ये देखें, ये इसको होनिंग बोलते हैं, ये जेनवन, ये क्रॉस। इसकी वजह से आपकी इंजन की लाइफ ज़्यादा बढ़ेगी। इसके अंदर एल ठहरता है, रिंग ख़राब ना हो, पिस्टन सीज ना हो। ये चीज़ें आपने नोट करनी है। ये चीज़ आप कभी बंदूक की नाली भी चेक करेंगे ना, उसके अंदर भी होनिंग हुई होगी। अगर ये नहीं ना आप करेंगे तो ये पिस्टन की लाइफ कम हो जाएगी। जेन्युइन गाड़ियाँ होती हैं ना, जेन्युइन, उसके अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है। ये वाला टॉप सिर्फ इतना हिस्सा टच होना चाहिए। रिंगों का मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस जगह पे रखना है, ठीक है। ये देख रहे हैं टॉप चेक करें, कोशिश करें कि जापानी पिस्टन डालें। जापानी पिस्टन की ज़्यादा लाइफ है। जो जेन्युइन लग के आता है 8 का ये पिस्टन है जेन्युइन, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्रैंक मैंने बताई कितनी आपने लूज़ रखनी है। अभी इसकी फ़िटिंग करते हैं। एल के रिंग बताता हूँ कितने रखने हैं आपने, अभी थोड़ी देर तक आपको मैं बताता हूँ। ये आपने जब भी रिंगों की सेटिंग करनी है ना, ये देखें, ये दोनों एल के, एक एल का रिंग इधर आना है, एक इधर रखना आपने, ठीक है। इस तरफ रखना है, एक रिंग को आपने इस तरफ रखना है, ठीक है। दूसरी तरफ क्यों नहीं रखना आपने एल के रिंग को? ये वाला जो सुराख है ना, ये वाला, ये एल देगा पिस्टन के अंदर, इधर से बिल्कुल इसके अंदर एल। जैसे ये इधर से एल प्रेशर से देगा इधर सीधा अंदर, इधर एल का प्रेशर आएगा सारा रिंग के अंदर, सारा एल के रिंग को एल मिलेगा सारा, ठीक है। इसका मुंह इस तरफ नहीं होना चाहिए, इस तरफ नहीं, इस तरफ टॉप का रिंग और कंप्रेसर का रिंग रखना है आपने, ठीक है। ये दोनों तरफ। तो ये वाला जो आपने तरीका है, इसी तरीके से जैसे मैंने निशान लगाया, एक इधर और एक इधर रिंग रखना है एल का, एक रिंग इधर रखना है, एक रिंग आपने इधर रखना है, ठीक है। और आपने कोशिश करनी है कि रिंग टीपी के डालने, एक नंबर टीपी या एमपीआर नहीं डालने आपने, IKR टीपी डालने आपने। ये वाला डब्बा है, ये वाला, ये रिंग आप डालें टीपी के। ये सबसे बेस्ट और बड़ी पुरानी कंपनी, ये बहुत पुरानी, ये जापानी रिंग आपको मिलेंगे। ये डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट है। चाहे जापानी गाड़ी का भी इंजन करें, ये डालें। अगर ये नहीं मिलते, कोई और कंपनी के मिलते हैं, RIK के मिलते हैं, वो भी सबसे बेस्ट हैं। वैसे मैं MPR ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लोग करते हैं लेकिन मैं नहीं करता, मैं टीपी करता हूँ। ये मैंने जापानी गाड़ियों में भी रिंग डाले हुए 3-3 साल हो गए, वो गाड़ी चल रही है। ये एल का रिंग इधर रखना है। ये कनेक्टिंग राड का जो ये वाला सुराख है ना, ये वाला, ये एल का प्रेशर इसके अंदर देगा, प्रेशर से एल इसके अंदर देगा, इधर से प्रेशर इधर जाएगा, एल को, पिस्टन को एल देगा, ये सीधा। ये पूरा रिंग एल का जो ना एल से बढ़ जाएगा पिस्टन, इसलिए मैंने आपको निशान लगा के बताया, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट रखनी हैं। ये आप याद रखें कि जिस तरफ ये कनेक्टिंग राड का सुराख है, उस तरफ आपने एल का रिंग नहीं रखना, एल का रिंग इधर रखने एक, और इधर इधर ये फ्रंट है, और इधर ये रिंग रखने आपने, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लें, ओके। बाकी इंजन हमने
نے رکھ دیا ہے، ہیڈ کے بولٹ ٹیپر شیپر ہر چیز کر دیا ہے، ڈسٹریبیوٹر کا ٹائمنگ کر دیا ہے. ابھی یہ برابر رکھ کے آپ ہیڈ کے بولٹ ایڈ کرنے ہیں آپ نے. ٹھیک ہے، گیس فٹ اچھے والا ڈالنا ہے آپ نے، لوکل والا نہیں ڈالنا ہے اس کو. بس یاد نہیں آ وہ چیک کرواتا آپ کو. بس ٹھیک ہے، اس کا ایل پمپ بھی جینون لگایا ہے میں نے. دوسرے ایل پمپ کے اندر کافی زیادہ پلے تھی. ایڈ ہو گئے سارے بول رہے ہیں. یہ بھی گاڑی مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ. وہ ایل پمپ دکھاؤ، پرانا ایل پمپ لے گیا وہ والا، پرانا ایل پمپ لے آ. ذرا کس کی پلے چیک کرا رہا. یہ ایل پمپ خراب تھا، پہلے کسی نے انجن کیا، اس نے ایل پمپ چینج کیا، لیکن ایل پمپ یہ جو پلے ہے نا اس کے اندر، یہ لے کے دکھا رہے. اس کے اندر سے بھی ایل لیک ہو، جب پریشر بنتا ہے نا ادھر سے بھی ایل نکلتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اوور پریشر زیادہ ہوگا نا تو یہ اس کا پسٹن ہے، اس کے اندر ادھر سے ایل نکلے گا، وہ چیمبر کے اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اگر یہ پسٹن اوور پریشر اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ کا پھر ایل فلٹر پھٹ سکتا ہے. زیادہ ایکسٹرا جو پریشر ہوگا اس سے ادھر سے ریلیز ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ پلے ہونے کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا تھا. اس کی ایل کی لیڈ بھی جلتی تھی، جب وہ کبھی ایکسیلیٹر زیادہ، تھوڑا سا ایکسیلیٹر زیادہ دیتا تھا وہ بند ہو جاتی تھی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو چیک کرنے والی ہیں. انجن بور اچھا کروایا ہے، سلیپ لگوائے ہیں، پسٹن جاپانی جینون ڈالے ہیں، والوں کا کام کیم کے بش کروائے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کی انجن کی ٹوٹل ٹکیاں جو ہیڈ کے اندر جو بلاک کے اندر یہ ساری لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، یہ ساری نہیں ڈالی ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے انجن کی لائف بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے فضل سے. اس گاڑی کا سون اور اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کو چیک کریں گے. ابھی تو رات ہو چکی ہے، ابھی رات کے 10:30 ہونے لگے. انشاءاللہ صبح یہ گاڑی سٹارٹ کریں گے. ابھی ٹوٹل مکمل کر دیں گے، ہر کام مکمل کر کے چھوڑ دیں گے. صبح یہ گاڑی سٹارٹ کریں گے، پھر آپ کو چیک کروائیں گے کہ گاڑی کی کیا پوزیشن ہے. انشاءاللہ ساؤنڈ اس کا زبردست ہوگا، ساری چیزیں اس کی ہوگی. ٹھیک ہے، یہ فٹنگ شروع ہے، ساری مکمل کرتے ہیں گاڑی. ٹھیک ہے، باقی صبح انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. یہ ماشاءاللہ گاڑی سٹارٹ ہے، زبردست ساؤنڈ ہے اس کا. یہ دیکھیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ انجن چیک کر رہے ہیں. انجن لا رہے ہیں یہ وقتی طور پہ. باہر میں نے سٹارٹ اس کی ٹینکی کے اندر بہت زیادہ زنگ لگا ہوا ہے، کیونکہ وہ ایل پی پہ چلا رہا تھا، ایل پی جی پہ. ابھی یہ گاڑی کا سارا ماشاءاللہ سیٹ اپ ہر چیز زبردست ہے. اس کے ٹوٹل میں نے کام کرایا ہے، ہر چیز اس کی میں نے کرائی. کیم کے بش، وال، سیٹیں، کرینک، ایل پمپ، ہر چیز ماشاءاللہ. ساؤنڈ بھی ٹھیک ہے گاڑی کا. یہ ابھی گاڑی سٹارٹ ہے، ہر چیز لکھی چیک کریں. فین میں ابھی میں نے گرمی ہے تو ڈویٹ کر دیے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، لو یہ انجن سٹارٹ ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا. آپ کو کچھ مین چیزیں میں نے بتانی تھی وہ بتا رہی ہوں.